वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 12th हिस्ट्री 12वीं तारीख़ 8वां सबक है आलमी जंग और भारत। सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 का अलिफ कौसैन की मदद से खाना पूरी कीजिए और बयानात दोबारा लिखिए। पहला है, जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो डैश मुल्क ने सर्बिया की मदद की। इसका सही जवाब है रूस। दूसरा है, अमेरिका ने पहला एटम बम जापान के डैश शहर पर गिराया। इसका सही जवाब है बे हिरोशिमा। सवाल नंबर 1 का बे है, दर्ज झैल से गलत जोड़ी तलाश कीजिए और दुरुस्त करके लिखिए। गलत जोड़ी है इटली लिंडिगो, सही जोड़ी है इटली मेसोलिनी। सवाल नंबर 2 का अलिफ है, तारीख़ी मकामात अफराद वाक़यात। पहली जंग अज़ीम में इंग्लैंड रूस फ्रांस इटली और अमेरिका समेत दीगर ममालिक के ग्रुप का नाम। इसका सही जवाब है इत्तेहादी ममालिक। दूसरा है, पहली जंग अज़ीम में जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी तुर्की बल्गारिया समेत दीगर ममालिक के ग्रुप का नाम। इसका जवाब है मरकज़ी ताकत या महवरी ताकत। सवाल नंबर 3 है, दिए गए नक्शे का मुशाहिदा करके इस पर मुबनी सवालात के जवाब लिखिए। पहली आलमी जंग का यूरोप। पहला सवाल है, पहली आलमी जंग में मारे गए ऑस्ट्रिया के वली अहद आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को जिस मुल्क की राजधानी में मारा गया वह ऑस्ट्रिया की किस सिमत में वाक़ है। दूसरा, ऑस्ट्रिया के शुमाल मगरब में वाक़ मुल्क का नाम लिखिए। तीसरा, ऑस्ट्रिया के शुमाल में मौजूदा मुल्क का नाम लिखिए। चौथा, पहली आलमी जंग में महवरी ताकत यानी जर्मनी के साथ शामिल जनूब के ममालिक के नाम लिखिए। पाँचवा, रोमानिया बल्गारिया और तुर्की की सरहदें किस समंदर से मिलती हैं। पहले का जवाब है, पहली आलमी जंग में मारे गए ऑस्ट्रिया के वली अहद आर्क डेविक फर्डिनेंड को जिस मुल्क की राजधानी में मारा गया था वह ऑस्ट्रिया की जनूबी सिमत में वाक़ है। दूसरा, ऑस्ट्रिया के शुमाल मगरब में वाक़ मुल्क का नाम जर्मनी। तीसरा, ऑस्ट्रिया के शुमाल में मौजूद मुल्क का नाम रूस। चौथा, पहली आलमी जंग में महवरी ताकत यानी जर्मनी के साथ शामिल जनूब के ममालिक रोमानिया बल्गारिया तुर्की इटली वगैरह। पाँचवा, रोमानिया बल्गारिया और तुर्की की सरहदें ब्लैक सी से मिलती हैं। सवाल नंबर 4 है, दिए गए तस्वुराती खाके को मुकम्मल कीजिए। पहली आलमी जंग में शामिल इत्तेहादी ममालिक इंग्लिस्तान फ्रांस सर्बिया अमेरिका रूस। सवाल नंबर 5, मुख्तसर नोट लिखिए। तस्वुरात को वाज़ेह कीजिए। पहला है, मजलिस अक़वाम। इसका जवाब है, अमेरिका के सदर वुडरो विल्सन की ईमा पर मजलिस अक़वाम का क़याम अमल में आया। अमेरिका के सदर वुडरो विल्सन के 14 निकाती मनसूबे में आलमी अमन पर जोर दिया ताकि दुनिया में अमन व आस्था की फ़ज़ा को बरकरार रखा जाए। इस मनसूबे का सबसे अहम नुक्ता एक बैनुल-अक़वामी तंजीम का क़याम था। सदर वुडरो विल्सन की ईमा पर मजलिस अक़वाम की तश्कील अमल में आई। मजलिस अक़वाम का सदर दफ्तर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में था। इसके मकासद है, पहला है बैनुल-अक़वामी इश्तराक व ताउन को फ़रोग़ देना। दूसरा, बैनुल-अक़वामी इख्तिलाफ़ात को अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए पुरअमन तरीक़े से हल करना। तीसरा, छोटे और बड़े तमाम ममालिक की आज़ादी व ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करना। कौमी सालमियत की ज़मानत देना। आलमी अमन व इंसाफ़ को क़ायम करना। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। इसका जवाब है डॉक्टर कोटनिस 10 अक्टूबर 1910 को सोलापुर में पैदा हुए थे। इन्होंने दूसरी आलमी जंग के दौरान चीन में काम किया। ज़ख्मी चीनी फ़ौजियों के इलाज के ज़रिए मदद की। जब जापान ने 1937 में चीन पर हमला किया था तो चीनी हुकूमत ने पंडित नेहरू को ज़ख्मी चीनी फ़ौजियों की मदद के लिए डॉक्टर की एक टीम भेजने की दरख्वास्त की थी। इस टीम में डॉक्टर कोटनिस चीफ थे। इन्होंने ज़ख्मी चीनी फ़ौजियों की खिदमत अंजाम दी। बदकिस्मती से डॉक्टर कोटनिस 9 दिसंबर 1942 को चीन में ताउन की वबा में फौत हो गए। डॉक्टर कोटनिस ने अपने बेलौस काम की बदौलत हिंदुस्तान और चीन के माबैन दोस्ती का पुल बनाया। नामवर हिंदुस्तानी फिल्म साज वी शांताराम ने डॉक्टर कोटनिस की ज़िंदगी पर एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी। इस फिल्म ने डॉक्टर कोटनिस की याद को अब्दी बना दिया है। सवाल नंबर 6, मंदरज़ैल बयानात की वजह के साथ वजाहत कीजिए। माहिदे वर्सेल्स में दूसरी आलमी जंग का बीज था। इसका जवाब है, पेरिस से चंद किलोमीटर दूर वर्सेल्स के मुकाम पर वाक़ फ़्रांस के क़दीम शाही ख़ानदान के शीश महल में जो माहिदा तय पाया इसे माहिदे वर्सेल्स कहते हैं। इस माहिदे का ताल्लुक़ जर्मनी से था। इसके मुताबिक जर्मनी पर कई इलाक़ाई और माशी पाबंदी आयद की गई। इसके अहम नुकात मंदरजा झैल है। पहला है, जर्मनी की नवाबदियत आपस में तकसीम कर ली जाए। जर्मनी के तमाम नवाबदियत के इलाक़े फ़ातिह ममालिक के हवाले किए जाए। फ्रांसीसी इलाक़े अल्सेस और लॉरेन फ्रांस को वापस कर दिए जाए। जर्मनी का पुलिस ज़बान वाला इलाक़ा आज़ाद कर दिया जाए। इलाक़ा बल्खान में ज़ेकोस्लोवाकिया नामी रियासत की तश्कील दी जाए। चौथा, ऑस्ट्रिया को आज़ाद मुल्क तस्लीम किया जाए। ऑस्ट्रिया और जर्मनी को मुत्तहद न होने दिया जाए।
5वां عالمی جنگ شروع کرنے کا الزام جرمنی پر تھوپا گیا، اسے تاوان جنگ ادا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ چھٹا، فرانس کی صنعتی تباہی کی تلافی کرنے کے لیے جرمنی کے کوئلے کے ذخائر 15 سال تک فرانس کی ملکیت میں رہیں گے۔ 7واں، جرمنی کی بری، بحری اور فضائی افواج میں تخفیف کر دی جائے۔ 8واں، فرانس کی سرحد سے 50 کلومیٹر دور دریائے رائن کے قریب جرمنی کے مقبوضہ جزیرے سے جرمنی کو باہر نکال دیا جائے۔ یہ معاہدہ ورسائل انصاف کا تقاضا نہیں تھا، بلکہ جرمنی کو کمزور در کمزور کرنے کے لیے تھا۔ دراصل یہ معاہدہ دوسری جنگ عظیم کا بیج تھا۔ 1935 میں ہٹلر نے بحیثیت چانسلر اس معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا اور جرمنی کو دوبارہ سرسبز و شاداب اور مفتوح بنانے کی کوشش کی۔ دوسرا ہے، برطانوی حکومت نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ اگست 1945 کو دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہوا۔ اس جنگ میں انگلستان فتح یاب ہوا، لیکن معاشی اعتبار سے وہ بہت کمزور ہو گیا۔ نیز انسانی زندگی کا بھی بہت حد تک خاتمہ ہوا، جس کے نتیجے میں انگلینڈ کمزور ہوتا گیا۔ بھارت میں برطانوی حکومت اب یہ جان چکی تھی کہ بھارتی افواج اور بھارتی لوگ پہلے کی طرح نرم مزاج اور مطیع نہیں ہیں۔ اب ان پر حکومت کرنا آسان نہیں ہے۔ بھارت میں برطانوی مصنوعات کے لیے اب کارگر بھی نہیں رہا، جیسا کہ پہلے نفع بخش کاروبار تھا، اس لیے انہوں نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ سوال نمبر 7، اپنی رائے لکھیے۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران بھارت نے انگریزی حکومت کی مالی و فوجی مدد کی تھی۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پہلی عالمی جنگ میں بھارت کا حصہ کے بارے میں معلومات لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، پہلی عالمی جنگ میں انگلینڈ نے اپنی بھارت کو اپنی نوآبادی کے طور پر اس کی مرضی نہ ہوتے ہوئے بھی جنگ میں کھینچ لیا۔ دوسرا، بھارت نے روپے، پیسے، اناج، کپڑا اور جنگی ساز و سامان اور انسانی وسائل کی شکل میں انگلینڈ کی مدد کی۔ تیسرا، 1919-1920 کے آخر تک بھارت کی انگریز حکومت نے جنگ کے لیے تقریباً 19 ارب روپیوں کی مدد کی۔ چوتھا، پہلی عالمی جنگ میں اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے والے 17 بھارتی فوجیوں کو وکٹوریہ کراس سے نوازا گیا۔ پانچواں، اس جنگ میں بھارت نے انگلینڈ کی بھرپور مدد کی۔ چھٹا، اسلحہ، گولہ بارود، کپڑے، جوٹ، خیمے، چھوٹی کشتیاں، عمارتی لکڑی، ریلوے اور نقل و حمل کے ذرائع وغیرہ جیسے ساز و سامان بھارت سے یورپ کو بھیجے گئے۔ ساتواں، 1918 کے آخر تک 1 ارب 40 لاکھ روپیوں کا ساز و سامان انگریز بھارت سے لے گئے۔ اس عالمی جنگ کے اثرات زندگی کے مختلف شعبوں پر مرتب ہوئے۔ آٹھواں، ان شعبوں میں فوجی جنگی ساز و سامان کی تیاری، شہری صنعتیں، بیوپار، معاشی پالیسیاں، بحری زمینی نقل و حمل، آمد و رفت، زراعت، اناج کی پیداوار، ایندھن کی فراہمی، حفاظتی نظام وغیرہ جیسے شعبے شامل ہیں۔ نوواں، اس جنگ کی وجہ سے بھارت میں صنعت کاری کو فروغ حاصل ہوا۔ اس کے اثرات راس یا بالراس طریقے سے فولاد، لوہا، کوئلہ اور کان کنی کی صنعتوں میں دیکھنے کو ملے۔ 10واں، پہلی عالمی جنگ کے بعد بھارت میں موٹر ٹریفک اور موٹر گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد کے زمانے میں ملکی تجارت میں تقریباً 33 کروڑ روپے مالیت کی برآمدات میں کمی واقع ہوئی۔ سوال نمبر 8 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تفصیل سے لکھیے۔ دوسری عالمی جنگ کی وجوہات۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، ایڈولف ہٹلر کی سربراہی میں نازیوں نے جرمنی کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ہٹلر نے جرمنی کی طاقت کو بڑھانا شروع کیا تاکہ معاہدے ورسائل کے ذریعے جرمنی پر عائد شرائط کا بدلہ لیا جا سکے۔ دوسرا، 1938 میں ہٹلر نے چیکوسلواکیہ میں سوڈن صوبہ جیتا، جسے جرمن نژاد لوگوں نے اکثریت سے آباد کیا تھا۔ تیسرا، 1 ستمبر 1939 کو پولینڈ پر جرمنی کے حملے سے دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ دراصل پولینڈ کو تمام یورپی ممالک نے غیر جانبدار ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا تھا۔ جرمنی نے ہالینڈ اور بیلجیم کو فتح کر لیا۔ چوتھا ہے، 1939 میں ہٹلر نے اسٹالن کے ساتھ بنے جارحیت معاہدے کی خلاف ورزی کی اور سوویت روس پر حملہ کیا۔ پانچواں، امریکہ غیر جانبدار رہا، مگر 1941 میں پرل ہاربر پر جاپانی حملے سے اسے شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ چھٹا ہے، امریکہ، برطانیہ اور فرانس کا ایک گروہ، جرمنی، اٹلی اور جاپان یہ دوسرا گروہ بن گیا۔ ساتواں، جنگ 6 سال تک چلتی رہی۔ اس طرح یہ جنگ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ جنگ زمین، سمندر، فضا تینوں جگہوں پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں پہلی مرتبہ ایٹم بم کا استعمال کیا گیا۔ اس جنگ کی تباہی نے دنیا کو ایک عالمی تنظیم بنانے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مندرجہ ذیل نکات کی مدد سے پہلی عالمی جنگ کی وجوہات اور اثرات لکھیے۔ یورپی ممالک کی توسیع پسندی کی شدید خواہشات، باہمی رقابت اور عدم اعتمادی۔ ایشیا اور افریقہ کی قدرتی وسائل سے مالا مال علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے یورپی ممالک میں رسا کشی۔
यूरोपीय ममालिक में बढ़ती हुई जारहाना कौम परस्ती का रुझान, तोसी पसंदी की दौड़ में सबकत हासिल करने के लिए फ़ौजी ताकत में इजाफा और हथियारों की तैयारी। यूरोपीय ममालिक में आपस में खुफिया माहिदा, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के वलीयत शहजादा फ्रांस फर्डिनांड का बोस्निया की राजधानी सराइयो में कत्ल पहली आलमी जंग का फौरी सबब। सातवां पैदावार मकदार इजाफी मसनूआत भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को हासिल करना। आठवां खाम माल और तैयार माल के लिए मार्केट की ज़रूरत। नौवां साम्राज्य ममालिक को अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नई नई ज़मीनों की तलाश। नताइज। पहली आलमी जंग 1914 से 1918 के दरमियान लड़ी गई, जिसमें 90,000 सिपाही मारे गए, 2,25,00,000 सिपाही जख्मी हुए, लातेदाद शहरी हलाक हुए, लाखों लोगों को अपनी जान की कुर्बानियाँ देनी पड़ी, जानी व माली नुकसान की कोई इंतहा न रही। आलमी सनत व तिजारत को ज़बरदस्त धक्का पहुँचा। अमेरिका और जापान के सिवा तमाम ममालिक मखरूज हो गए। दुनिया मुआशी बहरान में मुब्तला हो गई। जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की सल्तनतें तबाह हो गई, इनके टुकड़े कर दिए गए। पहली आलमी जंग की वजह से ख़ानदानी निज़ाम, रिवायती क़दरें, अखलाकियात का शिराजा बिखर गया। भारतीय अवाम ने बड़ी तादाद में कौमी तहरीक में क्यों हिस्सा लिया, इसका जवाब है जंग के दौरान इंग्लैंड को अफराधी क़ुव्वत और रकम की बढ़ती हुई ज़रूरत महसूस हुई, लिहाजा बरतानी हुकूमत ने भारत से फ़ौजी जवानों की भर्ती शुरू कर दी। बाज़ औक़ात भर्तियों का नफाज भारतीयों पर किया जाता। फ़ंड इकट्ठा करने के लिए भारतीयों पर इजाफी टैक्स आयद किया गया। सनत और तिजारत पर टैक्स बढ़ाया गया। जंग के दौरान ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई और कीमतों में इजाफा के साथ साथ सनती कसरत बाजारी की वजह से बढ़ती हुई बेरोज़गारी की वजह से भारतीयों को नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय देख सकते थे कि समझ सकते थे हिंदुस्तान का हर सूरत में अंग्रेज़ सरकार इस्तेसाल कर रही है। माशरे के तमाम तबके, भारतीय मजदूर, किसान और मुतवस्त तबके बरतानी हुक्मरानी की कौमी खिलाफत तहरीक में बड़ी तादाद में शामिल हुए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।